من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات دعوے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی علیہ ساعت وفی کل ساعت انسات لیل والنہار ولیم وحافظم وقائد وناصرہ ولیم وعینا فتاو تسکنہ ورزکت ونمتمتعہ فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد وحجل فرجہم یا قائد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سکھت لقلوب کل مخلوقات یا وطنبابا بحق یا شمس یا مقلبو یا مقلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ یا مسافر شام سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات حسین جھیاں امیر غریب شامو بنائے امت غریب سینی رقیب امیر ہاتھا ملک غلام غریب سیدہ کفن بھی کوئی امیر ہاتھا ملک غلام غریب سیدہ کفن بھی کوئی نہیں قرآن ناتے پارا پارا کوئی ہکی جاتے شبیر کہیں تبھی بھی سجے دی رہ گی تبین غم دے کرے دی رہ گی مکا کے پتھر دے تیر دے ہرا دی میت کھلے دی رہ گی سلوات دعائی میں نیاز الابادیاں دی توفیقات چراغ فرما بانیان مالک زندگی رات چوگنی ترقی عطا فرما نہایت واجب الاحترام والد المقام عزت معافیر بہنی محنت بادشاہ حسین سردار دی کریمہ ماں اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما کوشش کرنا آمین سارے اکنا بادشاہ حسین سردار دے عزدار دی آمین دا بہت بڑا مقام میں سارے آمین اکنا مالک اللہ پورا شوق دورچ عزداری دی حفاظت فرما مالک اللہ عزدارم دی حفاظت فرما دشمنانی اہلیت نو نستو نابود فرما دشمنانی ولایت امیر المومنین نو نستو نابود فرما جتنی دل چ حب ہوئے اتنی بلند آمین و مالک اللہ سارے حقیقی وارث شہنشاہ معظم وقیت اللہ العظم ولی الاثر علیہ السلام سے ظہور اجتاجیل فرما ایک صلوات اتنی بلند ہوئے دعاوں مستجاب ہو جائے اللہ جلدی سارے جی سارے محمد محمد مہربانیاں جی سلامت ہو گئی حکم دی تعمیل ہو گئی حکم دی تعمیل لے چہرے کی زیارت ہو گئی بادشاہ زادی سانتا ان کا دی کسی دا محتاج نہیں کرے حکیم دی نگری ہے اور میں تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب المقام عزت معاب نہایت محترم بڑے بڑے جان کسی تعارف دے محتاج نہیں لیکن میرے محترم بھائی مالک صاحب سلامت رکھن صحت والی لمبی زندگی ہوئے سفر پہ خطر ہو تھوڑا جا مختصر جا ٹائم داغنے وقت وسط نہیں ضرورت پڑے جائے لیکن تھوڑے وقت میں بہت زیادہ پڑھنا چاہنا ہے اجازت بالکل کوئی انتظار نہیں اگر تھوڑی سارے دی مرضی ہے تو ایک صلوات با جماعت بلند آواز میں نہیں صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے بلند آواز نال صلوات اچھا میرے تو قسم لے لو بھی سارے ہیں صلوات نہیں پڑھے مالک تو سلامت رکھن زندگی دراز ہو جاوے وسوے رہن بادشاہ حسین سردار دے عزادار مالک تو انسان کدی کسے دا محتاج نہ کرن بغیر کسے انتظار دے حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے
لفظ جتنا زور ہو سی کہ تسی کے ساتھ تعالی علی کرے سو زرخیز زمین نے عظیم دھرتی ہے کوئی انتظار نہیں کراونا بادشاہ حسین سردار دے ازادارہ کلو فقیر دی نگری اچ بیٹھ کے میں دعا وصول کرا لگا لیکن جن دن اچ مرشد علی وسلم جڑا بندہ ہلکے دا مت بھی وہ بندہ تائید دا حق ادا کرے دوسرے بندے نے چھٹی حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے حیدر کی مہربانی ہے مہربانی ہے حیدر کی اسی جتنے سید بیٹھے ہو تھوڑے نکرانی دا پتر قدمات ہاتھ لا کے بات کرنے لگا اور ماتمیہ کو دعا وصول کرنے لگا حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے اور اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے سلام تو دیجیے ایدنے جیتا کھائی لگا یہ بولو حیدری یہ لکھ دفعہ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے اور اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے انتظار ہی نہیں کرایا ایک بات میں بالکل نما کلام میں کوٹلے حاجی شاہ تلاوت کیتا لیکن وہ سارے شعر میں تلاوت نہیں کیتے پھر دل بھئی اج میں دو ترے شعر مومنین نو ہدیہ کرا با ادب جگہ تے با ادب بات بھجن کرن دے آتی ہیں اور پھر ازر زمین تے ادب بھرپور سے ہو جائے تو میرا دل ہے کہ ادب والی جگہ تے بات بھی ادب والی ہونی چاہیے ممبر کوفہ علی بادشاہ خطبہ دے رہے تے بادشاہ فرمایا جس بندے ایک وقت دا کھانا کتے نو دیتا اس 70 نبیان دا قتل کیتا ہن تاریخ دی بات نہ ہوئے تو پھر تھوڑی مرضی دی بات ہے خاموشی اختیار کی لیکن بات تاریخ دی یہ بادشاہ فرمایا امیر المومنین سردار ممبر کوفہ تو خطبہ دے رہے تو بادشاہ فرمایا یاد رکھنا جس بندے ایک وقت دا کھانا کتے نو دیتا اس 70 نبیان دا قتل کیتا ایک بندہ گھبرا تسی نہ سمجھے تو پھر کون سمجھے ایک بندہ گھبرا کہ بندہ نہیں بولتا مجھے حسین شاکیدہ بولتا ہے ایک بندہ گھبرا کے اٹھیا طبیعت کپ کپی ہاتھ جوڑ کے نیڑے آ کے مالک میں گھر مال ڈنگر رکھے تے انہاں دی حفاظت واسطے کتا بھی رکھے تو سرکار میں اس نو روٹی بھی دینا تو کیا میں 70 نبیان دا قتل کیتا ہے نجف کے بادشاہ فرمایا کام ظرف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی مالک سلامت رکھیں گی زندگی دراز ہوئے لو بات وصول کرنا کم درف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں ہوں جڑا بندہ عقیدہ سن دے علی سن دے بندہ سر چاہے کم درف میں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کی یہ بادشاہ میرے وضاحت فرماؤ نہ کیا کرنا چاہتے ہو نجف کے بادشاہ فرمائے ادراک کی جاگیر پہ جلوہ ہے جلی کا توحید کے ہر عمر پہ قبضہ ہے ولی کا اور یہ فیصلہ ہے میرا باصورت انسان کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا صدقے جانا نہایت شکریہ نہایت شکریہ ہاتھ کی طرف محتاج نام میں بولو حیدری مہربانی ہے مہربانی ہے کتا ہی تو ہوتا ہے جو دشمن ہو علی کا مالک تو ہم سلامت رکھنا لو جی بالکل تھوڑے مزاج دی بات نہید بھائی جان تسی محترم بھائی اور بڑے کمال قصیدہ خان ایک کلام تلاوت کرنے لگا اور بادشاہ حسین دے عزادار میں نے خصوصی دعا کریں گے لفظاں تے غور رکھنا او میں دسنا چاہنا کہ بندے آدن بھی شیعہ نو کم کاروبار دا فکر نہیں بال بچیاں دا فکر نہیں گلی گلی چوک چوک بازار بازار یا حسین دیاں صدا اور پھر جگہ جگہ عزاداریاں یہ وجہ کی ہے جڑا میں جواب دیتا ہے نمائندہ حسین حمد دی حیثیت نال پاک ممبر تے تو شامل کر کے دسیے کی وجہ کی ہے سارے دی مرضی ہے عزادارانو حیدر دا سارا تین دیندہ نہیں عزادارانو حیدر دا سارا تین دیندہ نہیں عزادارانو حیدر دا
अज़ादारा नु हैदर दा सारा तैन देदा नु हथ जोड़ दर दर पे तरले लैन देदा भाई क्या बात है जिंदगी दराज हो जाए मालिक तुम सलामत रखन बादशाह दी तुम किसी का मोहताज न करन जी ने आए शुक्रिया जी लख दफा जी लख दफा मेरी नौकरी है लो जी तुसी अगर महव हो जाओगे तो बादशाह दादी गवाह ने कि मैंने इतना जोर लाना ही नहीं पवेगा लफ्ज़ों इतना जोर होगा कि बेसाख्ता अली अली की सदा बुलंद होएगी बाअदब जगह है जेड़ा बंदा अदब शनाफसी सुनता है जेड़ा बंदा मेहनत वाली जाकरी नाल प्यार करता है वो बंदा सिर चावे बुजुर्गों के हुक्म की तामील विच मिसरा फिर तलावत कर रहे हैं आज़ादारा नो हैदर दा सारा दैन देदा आज़ादारा नो दामने वक्त वसत नहीं बुजुर्गो अगर नाराज ना हो तो मैं भाई नाल वादा की बैठा उन्होंने हुक्म की तामील दो मिसरे तिलावत कर रहे हैं अच्छा जरा लुत्फ लेना सराइकी होवे पंजाबी होवे जो तुसी नहीं समझनी तो मुल्क गल करन दा फायदा अच्छा जी आज़ादारा नो हैदर दा सारा दैन देदा आज़ादारा नो हैदर दा सारा दैन देदा नो हथ जोड़ दर दर ते तरले लैन देदा एक लाजा ठहर भाई आज़ादारा नु हैदर दा सहारा टैन देंदा नहीं इनू हथ जोड़ दर दर ते ए तरले लैन देंदा नहीं जेड़ा नींद च उनदे नाल मेरी गल नहीं जेड़ा जागदा बैठा है जेड़ा महवो के बैठा है जिंदे दिल च मुर्शिद अली वसे जेटी भी गर्मी है मुनकर दे वेड़े जावे मेरी इज्जत शोहरत वास्ते नहीं बोलना अपनी कब्र वास्ते बोलना छठे मौला फरमा रहे बोलो ताकि पहचाने जाओ सजे खबे ना देखना मेरे पास देखना बादशाह हुसैन सरदार दा आज़ादार मत नहीं मरदा नहीं भाईजान मुंतकिल हो गए ये जहान छोड़े अगले जहान मुंतकिल हो गए मैं हल्के का मत भी तलाश करांगा मत में मुंतकिल होया कब्र च उतारिया ते कब्र च अमीर अल मोमिनीन दी कुर्सी आए जलाली बादशाह दा नौकर है आखिरी हलाली तई हैदरी बात वसूल करके फिर जितना हक बने उतना बोलना इसको जल्दी नहीं कर सकता आखिरी हलाली तई तवज्जो दा तालिबा कब्र च अमीर अल मोमिनीन दी कुर्सी फरिश्ते इकट्ठे होके आगे उन्हां आख्या सरकार एडी इज्जत है इस बंदे दी भाई साढ़े तो पहले तुसी मौजूद हो लेकिन मैं हल्के दे मतनी वास्ते बात करने लगा एडी इज्जत है साढ़े तो पहले तुसी मौजूद हो वजह की है जिन्हें दिल चली वसले बंदा सिर चावे मौला वजह की है साढ़े तो पहले तुसी यदि कब्र च मौजूद हो अमीर अल मोमिनीन जवाब दे के गल करी याद
क्या बात है मालिक सर ना 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 वीरुण तेरे हिस्से दा मैं शेर पढ़दा पिया तुहाडे हिस्से दा शेर पढ़दा पिया सुभान अल्लाह ये मेरी भी नहीं मनते जिंदगी दराज हो जावे जिंदगी दराज हो जावे मालिक सलामत रखें जी कबर विच अपने नौकर नूं मैं कलियां रहन देंदा नहीं नजर लाने दे हुसैन थोड़ी जी तवज्जो बढ़ाना कबर विच अपने नौकर नूं मैं कलियां रहन देंदा नहीं मैं ईद भाईजान मैं एक शेर पढ़ लगा ए हुणे हुणे तुसी वेखिए जिंदा मौजूदा बिल्कुल सामने अखां नाल कि ए भाई बोल नहीं सकदे ते उन्हें हाथ बुलंद करके आवाज बुलंद की थी तो नहीं पता भी उसकी आंखें लेकिन तुसा को आंखें या अली और मुल्क नहीं भाईजान मुल्क जिथे गए उसन किते ना किते वेख्या उसी बंदा गूंगा होवे बोल ना सकदा होवे तो हाथ चाह के इंज करदा है ते अगो आज़ादार आदे या अली ये वजह कड़ी है वजह इंतजार नहीं इनू हाथ जोड़ दर दर पे मैं तरले लैन देता नहीं कबर विच अपने नौकर नूं मैं कलियां रहन देता नहीं ये गूंगे नारे लांदे ने वजह कड़ी है तशरीह गल कड़ी आख रहे हैं अली दे नाल दे मैं गूंगे बोलते वेखे अली दे नाल अपनी हलाली करी जिंदगी दराज हो जावे निहायत शुक्रिया जी मालिक सलामत रखे जिंदगी दराज हो जावे बस रहो जी ज़बान होवे या ना होवे लहू चुप बैन नाराज ना होना भाईजान दामने वक्त वसत नहीं जो बार बार पढ़िया जावे वगरना मैं नौकरी करदा नाराज ना होना ज़बान होवे या ना होवे लहू चुप बैन नहीं भाईजान किबला एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है खैन खैन तू मेरे नाल क्यों खैना है लड़ाई तू मेरे नाल क्यों लड़ना है तेरा मेरा कादा झेड़ा है लफ्ज खैन ज़हन च रखना लफ्ज खैन पता नहीं कि माहौल बनेगा ये मेरे मालिक जानते हैं भाईजान ये हुण दौर ऐसा है कि कोई दोस्त गैर मजहब का वो शियां दे बच्चों नाल रल के मजलिस चाह वड़े ते मां प्यो कलास ला रहे वादन भी तेरा उस मजलिस जाना नहीं बनता तू अपने यार दोस्त नाल रल के ते उस मजलिस क्यों गए जेड़ा मां प्यो अपने बच्चों को मजलिस तो रोकदा है उन्हां दी अख चक पा के मिंबर ते चैलेंज करके आख रहा तुसी ना रोको तुहानू रोकण दी जरूरत नहीं होती वजह केड़ी है ए मजलिस भी जन्नत है ओ कोलावे ते किंजरावे ए मजलिस भी जन्नत है ओ कोलावे ते किंजरावे हुसैन अपने मुखालिफ नू इलम नाल खैर देता हाय 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 हुसैन अपने मुखालिफ जिंदगी दराज हो जाए साउंड वाला भाई आवाज इंज दी होवे कि गूंज ना आवे शोर ना आवे लफ्ज़ां दी समझ आवे नजर लाने दे हुसैन मालिक सलामत रखन जी लो ज़हमत तमाम हो गई कबर विच अपने नौकर नूं मैं कलियां रहन देंदा नहीं जुबान होवे या ना होवे लहू चुप बैन देंदा नहीं हुसैन अपने मुखालिफ नूं इरम नाल जन्नत नाल हुसैन अपने मुखालिफ नूं इरम नाल खैन देंदा नहीं
मालकां दा जिक्र कुरान तो घट नहीं, कुरान है मेरे सिर ते। सरदारां दी नगरी है, फकीर दी नगरी है, अलमा वाले बादशाह दा पैर है ते इमाम हुसैन सरदार दी कचहरी है। शहबाज पाकिस्तान मौलद अजीम मद्दा मेरे मोहतरम भाई मौजूद हैं। अपने भाई की मौजूदगी इन्हां आज़ादारां दी मौजूदगी मैं मिंबर ते शेर तिलावत करके जा रहा कच्छी दी धरती और कायनात नालों कीमती बात आखिरी हलाली ते पूरा पिंडाल पैरों ते खलो के दाद देवे वल्ला दाद थोड़ी नौकर की सतर दा वजन ज्यादा है, लेकिन हर बंदे वास्ते बात नहीं, बात अकीदे वाले मातमी वास्ते, अकीदे वाले आज़ादार वास्ते। आओ वलीउल असर बादशाह दी रियाया खलो के शेर तिलावत करके जा रहे हैं। जितने जवानों अली अकबर बादशाह दा सदका जवानियां मानो, जितने बुजुर्ग बैठे हो मालिक तुहाडे पुत्रां दी खैर फरमावे ना, बात दा लुत्फ लेना कायनात नालों कीमती बात है। माहौल की बनदा है मेरे मालिक जानदे ने, कलियां रहन देंदा नहीं, लहू चुप बहन देंदा नहीं, इरम नाल खैन देंदा नहीं। शहजादा अली अकबर बादशाह दे हवाले नाल इस तो कीमती बात मेरी ज़ाकरी विच कोई नहीं। मैं गल करी आख रहा बस मालिक सलामत रखन जिंदगी दराज हो जाए, मालिक सलामत रखन जिंदगी दराज हो जाए, जिंदगी दराज हो जाए। बादशाह दादी तुहानू किसी का मोहताज न करें। कसीदा बिल्कुल गुजारिश की थी कि थोड़े वक्त से ज़्यादा पढ़ना है, तो अबुल फजल अब्बास सरदार की अजमत मिसरा तिलावत करिए से मेरा दिल है कि अलमा वाले बादशाह की अजमत है, मिसरा तिलावत करिए। और शाहकार कसीदा शौरा आफाक कलाम बादशाह दादी बड़ी खैरात नसीब फरमाई ना मिसरियां थे। अगर थोड़ी भी मर्जी हो तो बगैर किसी इंतजार के तुसी तुम से मौजूद हो भाईजान, तुमसे आलिया कितनी दुआ की थी और पूरे मुल्क की चो खैरात मिली मिसरियां थे। अगर इजाजत हो तो अलमा वाले बादशाह की अजमत मिसरा तिलावत करिए जी। जेरे गाजी तो मंग के खांदे ने ओ फरशे अना बिछाने, मेहरबानियां मेहरबानियां थोड़ा जा शामिल हो जाना। जेरे गाजी तो मंग के खांदे ने ओ फरशे अना बिछाने, जेरे गाजी तो मंग के खांदे ने ओ फरशे अना बिछाने, जेरे गाजी तो मंग के खांदे बात है भाई, क्या बात है। ना 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 रहती नंबर नहीं। जमन शाह लइए दी धरती होवे, अली मज़ादार होवे, फकीर दी नगरी होवे, बंदा सुता होवे ओदे नाल मेरी बात नहीं आ, जागदे बंदे नाल बात है, बंदा जींदा होवे नबज चलदी होवे, बैठा मजलिस विच होवे, अलमा वाले बादशाह दी अज़मत दी सदर तिलावत करा, बंदा सिर हिला जावे मन ही नहीं सकदा। तोड़ा के आखांगा तू बड़े गले रे कैमरे अमीर हुण शेर बड़ा कैमरा घुमा, उस बंदे दी ज़ियारत करा जेदे घातियां ने निशाने ते सिर हिले
طرف ہوں یار زندگی ہوگی بھائی زندگی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں میرے تے ناراض ہو جاتے ہیں دو ترے ڈیوٹیاں ہوندی ہیں تو پھر اچھا بابا پڑھو سلوات سارے گل کے اچھی نہیں پڑھتا باجی جیڑا ٹائم آکھیا اس سے چیز انشاءاللہ مالک سلامت رکھیں زندگی دراز ہو جاوے بستے رہو مالک تو کسی دا محتاج نہ کریں لو اجازت ہے بھائیان دا حکم بھئی ماتمی دی عزت دی مصرع سناؤ بادشاہ حسین سردار کا ماتمی سناؤ جو ماتمی دی عزت کی ہے تو آؤ جم پرسی جی میں ماتمی سمجھا سکیا آؤ زمانے میں دسی یہ ماتمی ہے کیا سارے دی بندی ہے وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی کوشش ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ہے جلدی کرتا ہوں میں پڑھ دینا ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی وہ ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی ہے ماتمی ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی ہے آج میری نظم کا عنوان ماتمی کیونکہ ہے خود میں عشق کا قرآن ماتمی بھائی کیا بات زندگی دراز ہو جاوے مالک سلامت رکھن جی مالک تو کسی دا محتاج نہ کرن جی ہاتھ اچھا بولو حیدری مالک تو کسی دا محتاج نہ کرن ایک کو شیر پڑھنے ایک کو شیر تے طالب دعا اور زمانے میں دسا عقیدی علامات میں بولے درجات بلندوں میں قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب دے وہ فرمیندے ہوندے ہیں مجلساں دے وچ میں نے ویکھنا مجلساں دے وچ بندے نہیں بندیاں دے عقیدے بول دینا ہاتھ بلند نہیں ہوندا عقیدہ بلند ہوندا ہے ماتمی پڑھ کے جا رہے ہیں تے گل کیڑی آکھ رہے ہیں واللہ اس کے عشق کا جنت ہدف نہیں وہ ماتمی ہے اس سے بڑا کچھ شرف نہیں واللہ اس کے عشق کا جنت ہاں اور کی بڑا ماتمی اس سے بڑا کچھ شرف نہیں واللہ اس کے عشق کا جنت ہدف نہیں وہ ماتمی ہے اس سے بڑا کچھ شرف نہیں یہ ہر طرف ہے بغض عزا کی طرف نہیں وہ کربلائی کیسے ہو جس میں نجف نہیں یہ ہر طرف ہے بغض عزا بندہ جیندہ ہوئے کیسے ہلاوے مان نہیں سکتا عادت سا ماتمی کیے عقیدی علامات بھی سے چاہے بغض عزا کی طرف نہیں وہ کربلائی کیسے ہو جس میں نجف نہیں بے شک رہے عزا کا مسافر ہے ماتمی 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 دل میں علی نہیں ہے تو کافر ہے ماتمی دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں دل لاز کیتے جے تو قبر بناوے مومنا میں سناوے دکھا جا کہانیاں آگا پیا شام دی جامعہ وہ مسجد وچ تھیے قیامت خیر اعلانے ظالمہ دے جے اکبر پالے برگیا ویچیا دی اونڈا سارے مرحبا بابا جی نوکرہ جائیں علی دیا توڑے ترازیوں میں جائیں اکبر پالے برگیا ویچیا دیونا
میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں۔ لکھ دفعہ آکھاں، لکھ دفعہ بزرگ نے رو کے پیادن وڈسا اعلان کتھے ہویا ہے، میں لکھ دفعہ آکھاں آدھا پیا شام دی جامعہ وہ مسجد وچ تھیے قیامت خیل اعلانے ظالم دے جے اکبر پالی ہے برگیاں وچ آجیوں دا سارو رے انتظار میں نہیں کرایا، انتظار میں نہیں کراونا، 2 یا 2.5 منٹ بقایا، زندگی باقی، ملاقات باقی، پتر مارے گئے جمن شالے او بھرا مارے گئے، مہمان مارے گئے، کلہ رہ گئے میری سین دلال۔ میں صدقے جاواں جائیاں لیدیاں تھوڑے ترازی ہو گئے، پترانا میں ذمہ وار نہیں آ، چلو ہی میں پڑھ درانا، میں انتظار نہ کراواں، پتر مارے گئے، بھرا مارے گئے، مہمان مارے گئے، دیگر دویلا شبیر مارے گئے، دیگر ڈھلیے لٹیا گئیاں نلی دیاں پتہ نہیں لوگ کیڑے مسائب دردانے لوگو مسائب دے نوکرہ چاچا سائیں ہاتھ نہ جوڑو میں تھوڑا نوکرہ بے کے جی بے کے لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں 11 محرم دا دین چڑیا بھرا دی محبت دے زیور پا کے علی دی دھی شام دے اوکھے سفرن ٹر بھئی اللہ جانے تری آجے تائی آئے کیوں نہیں نکلی اکلی نہیں ٹری میری سین دے نال بھر جائیں دنیا مرحبا 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 جانیا دیدیاں توڑے ترازیوں میں اکلے نہیں ٹرے میری سین بھر جائیں نال ٹریاں ماتمی ازادارو برادی محبت دے زیور پا کے میری سین دے اوکھے سفر شروع ہو گئے نا ماتمی ازادارو سفر کریں دے آئین کربلا تو لے کے شام تی مولا دے مدہ موجود ہے تائید کرے سن کربلا تو لے کے شام تی میری سین جڑا سفر کیتا ہے 2500 میل بن رہے الماتے میرا ہاتھ سے تیری آئے نہ نکلے تیرے مقدر دی بات روندے سواسیاں 2500 میل دا سفر 18 براوان دی بھین جس اٹھتے کیتا ہے اوندے تے پلان کوئی رائے حق نہیں میں ایک کرنا یار میں بسم اللہ کران 2500 میل دا سفر بھی جس اٹھتے کیتے ہوندے تے پلان کوئی نہیں پتھران دا میں مہوار نہیں اگلا لفظ سمجھیں اللہ سے شام دے بارو آئے کے قافلہ رکیا یکدم اعلان آیا قافلہ روکو بازار سجاؤ باغی دیاں بہن آیا گئیاں اللہ جانے تیری آئے کیوں نے نکلی جدو اعلان آیا باغی دیاں بہن آ گئیاں میری سین دی نگاہ بازار شام سے پئیے پتھران دا میں ذمہوار نہیں بی بی آدر میں بہاری آواز ہے جی درد ماریا بی بی آدر سجاد میرے قریب آ کچھ پوچھنا چاہیا سجاد مان قریب آئے میری سین سجاد دامن چاہت پایا ہے بی بی آدی ہے کیوں بند گیا بیلا آپ بازار در چلو میں خواب پتھر نسائے او کیا میں تو پہلے شام دے وچ مہمان خدا نہیں یا سیدہ نوکرہ پھر نالی دیاں تو میں بسم اللہ کرا کیا میں تو پہلے شام دے وچ مہمان خدا نہیں میں بسم اللہ کرا سین راضی ہوئے ایک لازت ہے شام دے بازار دا منظر عجیب ہے آؤ جنا آجے تئی ماتم نہیں کیتا تو ماتم دی تیاری کر میں ماتم دی دعوت دیا دینا شام دا نجس ماحول ہے ماتمی ازادارہ منو ممبر دی عظمت دی قسمیں میری سین بازار داخل ہوئے یا پتھران دا مین لکھایا اور پتھران دا میں ذمہوار نہیں سارے جان دے بازار شام ایک پیو تے پتر ہی تو کڑی اچکائے ڈایا آؤ جنا ماتم کرنے ہون لکھے میں در پیو تے پتر ہی تو کڑی اچکائے ڈایا باکرہ دے بابا اللہ دے نات رب رو
نہیں آنا ماتم یار نہیں آنا ماتم یار جی نوکرہ سارے ماتم کرو تا میرے میرے بندھلے گروہ کے پیا دے نہیں کوتا کے دے حق دے منے پی کے شراب آئیو نچ دے ودے ایک لازہ تھیرا نکہ میرا ہاتھ میں انتظار ہی نہیں کرایا پھر آمدی محبت ایک پڑ گیا اے بمبر سے میرا ہاتھ ہے تا منٹ میرے پاس سے بیکا جنہ وین میں کرنا چاہنا اس سے وین وہاں سے محنت کرایا اور لئی آلی اومنو بمبر دی قسم باگرہ دے بابا اللہ دینا تیرا دروگا سجاد رندینا رات ودا کیا دے روانہ دکیا کرا اکھی نوٹ کے کتاب دینے میں پیدے دے کے دردی اگاگی بچھانے خیر بھائی پیرنا میری سین کو لو یاد جوڑے